पाक पढ़ ले सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदी आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम रिसालत सैयदी मौलाना इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपकी जिंदगी की यूं समझिए कि बायोग्राफी मुख्तसर, पहले तो मैं चंद अल्फाज में एक खाका आपकी लाइफ के बारे में पेश करता हूँ। बहुत सारे न्यू कमर्स होंगे, बहुत सारे यंगस्टर होंगे जिनको बहुत कुछ आला हजरत के बारे में नहीं पता होगा, और शायद कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि ये दावत इस्लामी वाले इतना रजा रजा क्यों करते हैं, इतना क्यों फॉलो करते हैं, एक हस्ती से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। अगर आज का बयान आप तवज्जो से सुनेंगे तो अंदाजा हो जाएगा, हमने ऐसे ही आला हजरत का दामन नहीं थामा है, हमें ऐसे ही उनसे प्यार नहीं है, अल्लाह ने उनको मकाम ही ऐसा दिया है। और सुभान अल्लाह, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। व्हाट इज द रीजन, क्यों हम मोहब्बत करते सैयदी आला हजरत से? उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो। उन्होंने नबी पाक के चर्चे को ऐसा बुलंद किया, इस तरह नामूसे रिसालत की खिदमत की, प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर होने वाले गुस्ताखाना हमलों के लिए अपने सीने को और अपनी जात को जिस तरह पेश किया, सुभान अल्लाह। आज करोड़ों आशिकान रसूल के दिलों की धड़कन है। सैयदी आला हजरत की विलादत, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 10 शव्वालुल मुकर्रम, सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन आपकी विलादत हुई। आला हजरत ने तकरीबन 4 साल की उम्र में नाजरा कुरान पाक खत्म किया, और इसी उम्र में खालिस यानी फसी अरबी जबान में आपने गुफ्तगू भी फरमाई। आला हजरत ने तकरीबन 6 साल की उम्र में पहला बयान किया। आला हजरत ने 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में, जी हां 14 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए, 14 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले पहले तमाम उलूम दरसिया से फरागत पाई, दस्तारे फजीलत हुई, और आपने फतवा लिखने का आगाज भी कर दिया और दरसो तदरीस का भी आगाज फरमा दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 14 साल अभी उम्र पूरी नहीं हुई है, आप मुफ्ती बन चुके थे। ये पॉसिबिलिटी हमें इस दुनिया में नॉर्मली नजर नहीं आती। कभी किसी 14 साल के बच्चे को साथ, हो सकता है यहां भी कोई होगा 14 इयर्स का कोई बच्चा हो तो उसको खड़ा कीजिएगा, आपको अंदाजा होगा कि इस एज में आला हजरत जो है दरसे निजामी भी कंप्लीट कर चुके और फतवा देना भी शुरू कर दिया, और दरसो तदरीस यानी सेलेक्टेड वन थे, आपको पहले से ही चूज कर लिया गया था किसी बहुत बड़े काम के लिए। अब आपके बारे में आता है 19 साल की उम्र में आपका निकाह होता है, अज़दवाजी जिंदगी की इब्तिदा होती है। 23 साल की उम्र में पहली बार, और फिर 51 साल की उम्र में दूसरी बार ज़ियारत हरमैन शरीफैन का आपको शरफ हासिल हुआ। आला हजरत ने तकरीबन 68 साल की उम्र में आखिरी वसीयतें लिखवाई, और बिलाखिर इल्म व फन का ये अजीम आफ्ताब 25 सफरुल मुजफ्फर 1340 हिजरी 28 अक्टूबर 1921 को जुम्मतुल मुबारक के दिन ठीक अजाने जुमा के वक्त तकरीबन 68 साल की उम्र में गुरूब हो गया। अल्लाह करीम तुरबत आला हजरत पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके फैजान को आम फरमाए। आप 1921 में दुनिया से बात यह है, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के कुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजान है आज भी, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब थी, राजी रजा से साहिबे कुरान है आज भी। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत का सही मानों में जिक्र अगर करना है तो ये काम तो मुफ्तियाने किराम का है, क्योंकि आप एक इल्म के ऐसे समुंदर हैं, आपने वो इल्मी शाहकार लिखे हैं कि बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, आज के दौर के बड़े बड़े उलमाए किराम कहते हैं कि उसको पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आज भी आपके फतावा में लोग गोता लगाते हैं और बड़े बड़े मोती निकाल कर लाते हैं। जो लोग थोड़ा सा स्टडीज की तरफ या यूनिवर्सिटी की तरफ हैं, तो एक बात आपको पता होगी कि जनाब नॉर्मली इंसान किसी एक फील्ड में मास्टर कर लेता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड वाला होता है तो बंदा कहता है इसने 2 सब्जेक्ट में पीएचडी किया है, और जनाब ये तो 3 सब्जेक्ट में इसने जो है पीएचडी या मास्टर्स किया है, इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। 2-3 सब्जेक्ट बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह अकबर। सैयदी आला हजरत वो हैं कि जिनके बारे में उलमा फरमाते हैं कि जब उनके फतावा पढ़े गए, जब उनकी तहकीकात पढ़ी गई, तो उनका कहना यह है कि आला हजरत को 100 के करीब उलूम में महारत हासिल थी, और
ایسا ماسٹر وہ تھے اس اپنی فیلڈ میں کہ جب قلم اٹھاتے تھے تو سامنے والے کے لیے اس میں کوئی جواب نہیں بن پاتا تھا. اس قدر علم کا شاہکار ایک ہی شخصیت کے پاس اس قدر جناب علم کیسے تھا. سبحان اللہ. آپ کے فتاوا پڑھتے ہیں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ آپ سے اردو میں سوال کیا گیا, آپ نے اردو میں جواب دیا. آپ سے انگلش میں سوال کیا گیا, آپ نے انگلش میں جواب دیا. آپ سے عربی میں سوال کیا گیا, آپ نے عربی میں جواب دیا. آپ سے فارسی میں سوال کیا گیا, آپ نے فارسی میں جواب دیا. آپ سے نظم کی صورت میں سوال کیا گیا, آپ نے نظم کی صورت میں جواب دیا. آپ سے ریاضی کا سوال کیا گیا, آپ نے ریاضی کا جواب دیا. آپ سے فقہ کا سوال کیا گیا, آپ نے فقہ کا جواب دیا. حدیث کے بارے میں پوچھا گیا, علم کے انبار لگا دیے. آپ سے جناب سیدی اعلیٰ حضرت سے قرآن کی فصاحت و بلاغت پر سوال ہوا, آپ نے اس کا جواب دیا. جس علم میں آپ سے سوال ہوا, علماء نے یہ ڈیٹیل کیسے بنائی کہ 100 علم معلوم تھے, وہ لسٹ بناتے گئے کہ جو پوچھا اس پر ایسا جواب دیا کہ جب اس پر غور کیا تو عقل حیران ہے. یہ کیسے جواب دیتے تھے, کتنا پیچھے علم موجود تھا. ریاضی کے بڑے بڑے پروفیسر جاتے تھے, پوری دنیا میں جا کر جواب نہیں ملتا تھا. در اعلیٰ حضرت پر جاتے تھے, اس مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے جس نے کسی یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا تھا, مگر جب وہ جواب دیتے تھے تو ان پروفیسرز کی جو جرمنی جانا چاہتے تھے مسئلے کے حل کے لیے, وہ حیران تھے کہ ان کو کیسے یہ جواب ملا. تو پتہ یہ چلا کہ جن پر نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے, جن پر سرکار کی عطا ہوتی ہے, ان کے دل علم کے سمندر بن جایا کرتے ہیں. تو اب ایک اور زبردست بات, بڑا خوبصورت اور لطیف نکتہ کہ جناب 100 علوم میں, 100 نالج میں, 100 ٹائپ آف نالج میں آپ سے کوسچن ہوئے, اپروکسیمیٹلی آپ نے ان تمام شعبوں میں شاہکار جواب دیے. تو اب اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم و بیش 100 علوم میں آپ کو دسترس حاصل تھی. مگر ایک بڑا لطیف نکتہ ایک اور مفتی صاحب نے بیان کیا کہ جناب ہمیں کیسے پتا ان کو 100 علوم ہی آتے تھے. ہم نے تو 100 علوم پر پوچھا نا, جتنا پوچھا انہوں نے جواب دے دیا. ہم اور پوچھتے تو وہ اور جواب دیتے. ہمیں کیا معلوم اللہ نے انہیں کیا کچھ عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر. یعنی رب کریم نے ان کے دل اقدس پر علم کے ایسے ایسے راز اور ایسے دروازے واقع کیے. جیسے کہ میں نے بیان کے شروع میں کہا کہ اعلیٰ حضرت کی علمی باتیں, اعلیٰ حضرت کی جو دقیق باتیں ہیں اور جو علمی شاہکار ہیں, یہ علماء موجود ہیں, یہ مفتیان کرام موجود ہیں, یہ شاندار انداز میں بیان کر سکتے ہیں. مگر میں چند جھلکیاں اپنی بساط کے مطابق اور نیت